ስለዚህ ሌላ ሚስት አለ ተኝቶ ተጃለቲ በር ድርቁማኒ ሌላ ሚስት አለ ከኢትዮጵያ ውስጥ የተኛ ክፍለ ሀገር ነው እንደዛ እያለችው? ወይ ኦሮሞ ናት ወይ ትግሬ ናት ወይ አማራ ናት? የት ሀገር ማን ናት ያለ ነው? አላውቅም። እሱ ኢምቤኮ ብሔሯን ጠይቃታለሁ። ኢምቤኔቴ ያ ስራ እንደወር ከጂን አንከት ማዋጣ ከሸቅንጂን አበደን ኢሲን ጀቱሌ እዚህ ጋር ከድረስ አራት ሚስት አኔ ከቱ መጂን ይኸው እዚህ ጋር መታለች እየሳቀች ነው። አትፍሪ እኔ ያንቺ ነው እያለ ነው እሱ። ማንም ያወራ አመርቲ ወልካ የኑጂን በራ ጉያን ጉያዳት ዛሬ ቀለበትና ስራ ወይ እያለ ነው። ቀለበት እንሰር ዛሬ ቀለበት ተንበርክኮ ካሰረልኝ የኔ እንደሆነ አረጋግጣለሁ። ልጅቷም እያየች ነው። ፊት ለፊቷ ካደረገ በቃ እኔ እንደሚወደኝ አምናለሁ። ሌላ ሰው ማንም ሰው ምንም ነገር መቶ ቢለኝ አላምናቸውም። ንገረው። አረበቃ ጅልቢ ፈቴ ቀለበቴን አካው ቀብዳ ዲዮ ተረጅፋን ጅልቢ በደ ኢልሊ ሲኸኑ ጅራ ጅልቢና ሶሎከ ጂን ከደሙን ደንተው ማው ኒ ነው ቆላ በርዱጋ ምን አለ? ሁሌም ቀለበት እያደረኩ ነው። አንቺን ቀለበት አንበረከከ ቀለበት እያደረኩሽ እግሬ አሞኛል እያለ ነው። አሁን አበባውን ያመጣልኛል አያመጣልኝም? ጠይቀው። አማ ባቦና ከነተ ወና ከነቱ አማ ባቦቲ ነው የሚፈቀደው። ምን አገባሽ እያሉኝ ነው። ሲ ኒን ፊዳቢ ዲቢን ፊዳ ቀይን አመጥልሻለሁ ተነሽ እያለ ነው። መጀመሪያ ሄዳ አምጣልኝ። ማም እንዴና ሰላም እንዴናችሁ? አማናችሁ? አራት ሚስት አለው እያሉኝ ነው። አራት ሚስት በስማ አራት ሚስት ላለ አሉኝ። አራት ሚስት አለው። ማን ያለው? ውሸት እንዳይሆን ጠይ ንገረው ማሜ። አይ አዳ ዱቢን አከም ገረም ደማ ጅርት ካለ ማል ረዳብነ ማል ወሊ ገለይዚ ሲቱ ችዳበ አይ ወተራስ ማቦነ አችትን ዳብነ ጋ አማ ወሺ ዋምብራ ይገልተ ጃርቲ አፉር ቀበ ጃኒ ሆነቲ ሙጅራኒ ጀቲ ይቲ ቡቱን ረጋ ቀብዳ ጂራ ካን ጃርቲ አፉር ቀብ ምስክር አለሽ ወይ ያለሽ ነው። እኔ አራት ከኔ ጋር አምስት ይኸው ከስር ምጽፋን ልጅ ያት ከኔ ጋር አምስት አቦ ጀረብ ራዶር ጊኖ አሲ አና ወጂ ሸነፋራ አንሸነፋ ጀኒ ነከጀለ ከና ስለሚወዱት ነው። እኞ ኮመንት ከነኒ ቢ አቦ ሶረቲፋ ሱመያፋ ኡኖፍ ራዶር ቡልቲ ሲዲ ሱመያን ዱራኖ ነጀላ ነፍቱ ጋፋንቴ ሙሁንት ሱመያን ነጀላ ነፍቱ በካም ፈደ ይወንዳክ ተነዘደበ ይጀላ ካንቺ ውጪ አልወድም እያለ ነው። ማንንም አልወድም ካንቺ ውጪ። ትናንትና ምን ላይ ነበር ያቆም ነው? እስቲ ምን ነበር ላስት ላይ የተነጋገር ነው? አኒ ኸይቱ መጂን ታስታውሻለሽ? ታፈተ ነጃለቱለ አኒ ኸይቱ መጂን ሱማፊኑ መሜ ገነማ ረቢ ወሊኑ ኡሜ ንጅራ አፋን ከናና ሰው ቢወደኝ እኔ ያንቺው ነኝ። ምን አለ? ሁሌም የፈለገ ሰው ቢወደኝ የፈለገው ሰው በቃ ቢያፈቅረኝም ያንቺው ነኝ ሁሌም። እስኪ አበባ ወጥቶ ያሳየኝ። እስኪ አበባ አፋን ጂሌና ነው መጃላት ጂን ካኒን ዲደ መለ ጃላልቲ ፈለጎይታቲ ረብ ማሲና ገደብሰ መለ ፋን ጂሌና ጃላልቲ ረጋን ከባ አመ ገራቲ ሴት እንጀራ አመ በቃ አበባ ያምጣልኝ። በአበባ ሁሌ ተስማምተናል። መሐመድ አንተም ታውቃለህ፣ ሁሌ አበባ ፈልጋለሁ እኔ። አመ ደገይ ገራሲ ሴት እንጀራ በቃ ዋንጀት ሰንፊት ሲማሌ ሁንደ ገርቴ ሞተክ ኒሳቢን ጀን ሙኻይ ዋንሽ ኸኒ ሰንፊት ጋ Tuba mukha karawa romni roben bopane mukha fite dachirrai motuma biyetana nama kababe mukha yo mura makalesan olun kayetu koy galato mekan makalesan olun kayetu ni gogoga taw yete ka gogoga jida beti akon ka busan mo fidif
warri fiifu gaara keessa dhufe abaaboo beekaa miti muka sadii fi diboo gaara keessa jira fiifu. Ori taati ni taati khalaas yakti taafi bad rakadhe wajibati baran silata sinan dibbu shamarran keenya as jala amma booda jaarsataanii yookaan jaalallee dararan abaaboon akan guyyuu etteeni baddi waan hin beekne bar ummata barsiisaa jirti. Daqiiqa immoo. Dhiira biraa dararan jetti. Dhiira biraatiif malee bartaasiif itti nan jettetu. Ililiin eeggachaa jira dafii itti bar. As deebi jinsiif hin fida. Jilbina solloo isite mumaa ililii osoo guyyuu juwee booda. Ati bareedaadha jettee bareedaadha. Bareedaadha tana namuun naan jaajiin ka tana ni beekte kan bareedaa ta'e bareedeetu na jaalatte. Flower. Flower. Yeah. Yene konjo hullu gide flower. Flower. I need flower. I told you. I told you that. I need flower. Every day. Rabbi jalan. When you come to me, you have to bring flower. Me robaatti qattali me guyyuu ጊዜ ልፍተ በፍላወር መነ ጋፈታ ጂሜ ማለፍ ጂን ሮባ አማርኛ ትችላለህ? ትንሽ ትንሽ እችላለሁ። ምን እያለኝ ነው? እሺ አበባ ሁሌ ተስማምተን ነበር። ሁሌ በቃ ሁሌ አበባ ወዳለው ይሰጠኛል እኮ ሁሌ እንደ አዲስ ግን ይከራከረኛል። እኔ እንዳኮርፍ ነው የሚፈልገው እሱ ለምንድን ነው ሁሌ አበባ ነው የምጠይቀኝ ያለ ነው? እኔ አበባ ወዳለው ተስማምቶ ነው የገባበት። ንገረው። Ana abaabon jaaladha guyyuu irra walii galee jira abaaboo kana kan itti Uno arte kotte naafi abaaboo kamirra jaalatte jimme waan rakkoodha wana iraatti okkoyyuu. Ani isinitti na dhiibu jira. Hirkiidhaan. Maala? Guddoodhaa'u. Su yaala namtojjiin abaaboo namtojjii yaala ነው አበባ ይዘህ ስትመጣ ይበልጥ ላንተ ያለኝ ፍቅር እየጨመረ ይመጣል ብለው ዮቲ አባቦ ናፍዴ ዱፍቱ ገሩ ባየን ሲጃለዳ ሚያስ ዴቢ ጂሜ ነጃለታ ገለቶሚ ሲፊን ከና በር ሁተ ሆኖ ቁርሲ ዲፍቴት መቁት ዮቲቋል ላኪ ዋፍቴ ዱፉ ጅርቴ ዋና ነቀሽ ጅርቴ ዘያ abadan wada kaara hono dubbisi kamera kana la bakasan jirti bar anu maafisi wal beeka la tarafa kanar dubbisi yene konjo oye where anta where are you going? I need flower. Okay, come to her camera. Rabbi jalan basi kina azlal. Come to sit down. Course. First bring flower. Okay, come to sit down. You speaking changes translate boy. Oh, hello flower. Bring flower first. Na esatal na yare nos. As bay jinsi fin kanna. Yeah. Dhalatenya balleessuu deemti. Dhalatenya mana jala teessee nu hordofti guyyuu jaarsaan amma abaaboo yoo naa kannite malee ittiin ni aartimma. Jechuudha. Abaaboo naa kannite isinitti kannachuuf deemteetta? Yaa amma abaaboo fiti waa fudhadhu jettiin amma dhalaan teenya amma gisee tana agarti. Sanuu as jala yaate numa qofalti. Wayiif hin deemtu beeka tilla nu hordofu kana waa Sa? Duboo sooni qabaa beektu maana haasa'isite. Dhiibbadii qaba. Na biratti agartee maana haasa'isite. Laala. Ati maa sobdaadha. Malee ani yoo qabaattes rakkoon qabu lammata illee na jajameen ta'a bar. Rabbi jala na baate ati jaalallee namaa ta'uu gisee na agarte na haasa'isiin kalaas. Maaliif? Kalaas osoo ni qabanaan jettu amma kan beektu maaliif na haasa'isite ree? Miti bar atiitu hin qabu naan jedhe.
Rabbi jalana. Aye kaisanin si barreessa. Maa keessan na barreessita maa isin naasoftu. Nama tokkumaaf maatii miniin haasawa. Koo namni tokko bobati. Maqaa bati. Nama tokko kabajuma nama tokkootiif na dirraa naasa'uun guddoon fannifatu. Yaa Rabbi yaa'oo nama. Astaghfirullah. Rabbi jala na ba'a. Innaa Kadiiru amma Kaisaanin siyaasa isa asumaan natti haasayin ta'u. Kaisaanin siyaasa isa deemu Dubaay fagoo jirtaa hoo badi waan dhihoon fadha badi maaliif jennaan si bira hin jiru maaliif hin sitta fadha. Hin dhufa. Ni dhuftaa suudii? Hin dhufa. Ni sobda yoo mi'as badi jaalala kadii keessatti dhuftaa. Dalagatti jirti hin dhuftu. Dhugaa hin dhufa. Dhugaa hin dhufa. Kadiiru hin jaaladha. Sitti heeruma ishee dhufe. Hayyee fooloo na deebise fooloo si godheen jira fooloo saayisaa wajjaa to'ina. Warrirraa qabna kaa fooloo anaafati fireendii dhabar fireendii. Hayyee kaisaanin si barreessa amma. Asumaan haasa'e. Yoo asiin mi deem gabaddi amma. Waliin dhufu. Yaani niin gabaddi. Maa kana tattaatareeti nagaadha kaasara. Yaani nagaa deemsiif hin barreessaan siin jeeqa. Asumaan natti haasa'inu faamiliin asumaan haasa'uu jedhani. Niin sodaadha obboleessa kiyyaas jala na jala jira naannoo lafatti. Fideen dhalaa hojjaasoo. Amma dhalaa hojjaasoo hin deemu asii booda. Huno jaartii qabaa jedhan. Kanarra guddaa. Lammata itti heerumuudha. Anan obboleessa kiyyaan na jala jira yoon si dhalaa hojjaasee naannoo lateeffatti boodaan si barreessa. Kunoo as jala jira laa. Isaan sodaadhee taa'u jira. Duraan haasa'utti hin jiru. Haasa'u jirta jeeqa. Eessaan? Reefu sitti haasa'utti hin jiru. Haasa'u jirta haasa'an jirtu reemma kinoo. Kunoo amma obboleessa kiyyaa dhufe laa. Dhalaa hojii haasa'uu nan dhiisu badii kanarra guddaate irratti hin dhaladhe. Hin foon enninu. Haa dhufu. Hinde? Hin ayyamu gaa. Dhugama jaaladha naan ta'e. Kadiiroo. Rabbi jala na baasi. Namarraan deemtu yaaqee namaan beektu garuma jabaatti yaa Rabbi. Rooba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media fatirta masyaallah Jawaddu. Galatomi. Barkaniin itti cinaadha hojjiruun irraa beekuu didde. Kira jabaat. Ya mata jawaat ya shumara tahu feeti sibira tahu feeti gama jechuudha. Amma kunooti kira dhufee figa. Mee afaan ni beektaa? Yoo tooyyaati teeta dursaniis yaa. Sunis taammaatuma walakkaa tanaati. Yaa Rabbi jala na baasi. Tuwwayye garuu foonni qabdi tuni. Foonni qabdi gaani foon hin qabu. Yenee Bakka tana waldame. Yenee konjo. my handsome. My handsome too. ደህና ነህ? እንዴት ናችሁ? ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። I miss you baby. Why baby? Wife. Not baby, wife. Okay, my husband. Sorry. Hey husband. Yeah. Thank you so much. I love you. Me. You. You. I love you too.
I love you. Tell me how much percent? 1000%. No, the 100 no wala 1000. Okay, 100%. Aywa. የኔ ቆንጆ beautiful. You are my handsome. You know that, right?